lotar shindo chida ngabegi chitseni di dugya khamnalu lobegi nimbe chiwi debyo dalu duchi gi nimde chida mado hemada mado chiberji ata da mado be jegobi gi dwenda dia duchi jagar da dugi banalu jashi thunlam guchudi milongap chu khorwagi macheba lobegi nimchi sungdenalu ngajare chimsa thunsho jagarle hema dulu dengsangi shiri shichugi kablu chicho kanjogi kole chashumi lobete psugi dekha tona male tendi i ko lobete psugi dulu dengsangi shiri gi shipjam shichunalu chachi kandra shu yubigi kasulu lobegi nimbe chisungdenalu dendre shu shindu ko lobete psugi chama toba chui te sulin gi chedriya matup tubbera godin zebe khalu gachu gi tamadiya mijelinche dashu sring topke khoragi chalebe nai lubitep tisugi tekha lona geshudira kelo kepchu cha dun la yemi ar krishnan ime lobe komdep ar krishnan gi khora shwensu chibe debegi kaplera dugi lobda kha chunalu lobebe chashu yubegi nale gotholu mashuchi shachulu chadi yemi hema bewachen wamrong lobda parma se mitinalu chashunu dizumgi nim khebar chensi sungdenalu dekha toni ki kokap thopchi se lobetep ar krishnandi yiche khoregi khoralu ta ngerani ki shilu chunu degi nandunile hema wamrong lobda parma nalu chota be dare gyakhap ki sane kha sosonale pha chashudi yimi lalu phi gyakhap nale pha yimi tesheya yo nale komshumi su de lokchi kha chomli ki kokap chungi bime Livindi ngagi misinalu da jabra phambagi livinchi de rangil hadanglam se komru tubigi livinchi dinchingi phamseru kom tubigi livinchi dele khodi da ngagi misinalu ngagi sozumchi ngagi chezumchi dele tete ngaragi zukhagi de thada roto zumchi ngagi sokshin zumchi de ngagi singphalu di jabra shaw institution di gachim soachin da ngachigi tangpagi dikablu ngachigi pamdisugi shin dang shirik simidi da naugoni di tete pechal hamnigi tan alusu tanigi dinidi parasha de nawaya shumbe tete ka gadebinchi chuina di ngachi pamdisu hammagoy de ngachi chungku bebe de ngagi anibe nosam jablok tang di tawdalu denga iskun나루 차니디지 키소누라 데 보더루 당바랑디 무기 아심기 참아배가 조다는 데 데보더루 데 아이기 데가 나주답디게베 데 데베 데 숍잡디게베 데 아니베 데데 나주답답인세 숍잡디게베 iskun나레 데 텐바 데레 록디게베 데 마바 린 장하메바 때때 담로주 레셔츠라이 데버들로 지주도 지벼진 데 차지버들로 마치 스쿨나레 조야스누라 스쿨나레 족조 데레 마 이카히 데 카사즘치 이카히 다레 도바세 간레 데 헨마스 디기 마질렘바 레벤 때때 님 마치기 차로 겐슈디수 열레마 카츠 뱅아질렘바 탄다는 데레 넘버 도블라 마지 로키조 스쿨나 아니 베페셔 따디게베 베비기 네밀라 데 아니메도달루 데 로빈 두즘치 맵답치 베와친 디간로 마치기 데 인틴 디 마토고님라 살레 폴라 데 데베 스쿨나루 데비기 타말루 마치 체접기 베셜레션베 타마시 타마수 데 로빈 코라기 릭파 코라기 때때 차정 때 코라기 잡조 코라기 투기 세월에 땡기베 마두치부 때 nga치기 랑기 시전 시넘다 지오기베 엔텐 톱톱디 잘라 멤베세
아기 생걸로 디데브라 샤우샤서 되오말라 콩차찹 마슈치 다토 춘세 데와라 미베 로마히 셉치 주비기 슈루 록체니기 고급 중미디 데 콩기 진체비기 로베 트립기 까딜레이메 다토 나파나루 유미수 데 콩마슈치 게사테와 팀풀루라 두미 이루 데 진체비기 팜다트비기 로베 알 크리스나루 데 ngoma베라 까딘 삼고세 사타 린살레 베미 레시치라 유비 lobe komdep arkishnandi dulu lobebe miwan shinshe tamba dugil sumba cho she shubi gi kaplo miwan shinshe cho gi dulu tengsang gi shiri gutsu nambi gi kaplo zuye bi me diga chimsa gya khap jagarle lobe la shichi dugi sane thasur sunale cho temba tanu te arkishnandi dugi lobthu buda bum chulu cho yunten tenbe yunrim ber cha shumi gi trekhale chi ime te khoda chikha Korea lobichie imi rukmani jongmigia khulu chapchur bedira denu. I thought of going back when we reached June and joined the month of June. Nga lok jogobis noi nga chi chi da dube nalu hyuchi yan desa mindu thapsa da chuye mindu mobal loputsugi thapshin thuni da chu oni ditsu gara khongi bebjinde garagi nosha himchuna chu shapme di ngalu namto ing ngara sha mapalera mazani digi be nga shego mazawa nim lesha chitechi Cook sometimes myself and cleaning the pot in that way it was going on there. Kangi disum lesha chira chungdiberu ar krishnan gi khoragi yukha lokma jowa denu. I started the Wamrang hostel for the girls. It was adjacent to my Wamrang lobdana bumtsugi nyechimdi ngagi kablu chachabi Nara desi chimge tsawalobe diga lobingi chimze mindu khami ni be me chimchidu ngagi kaya chimgi chika jomite ngigi amsuya di chata yin mowadi di chata ngai bumdi so chue tha ke chumiti digibe yin bumgi nyekhandi chilo chitong gupcha den dulu chapchi anigi nimale lobtu bum chue tani ko chui ngagi dulu bumdi so lobdana chui je panyam yu girls must come up then only others now they are feeling that one. Ar Krishnan wamronglu lobi kombe cha shubiki kaplu bum godangba lobrana chumidi chukiwang mo dasaime ngigi diwadila ngache lobi kom drepki loglok chira sondela diwadilin gi kaplu ngima wamrong lobrana lu bum disu lobra nalu chumidi khoi se hanebe daso karichela diga ngachi sago thazur bendigi bom school na chuni di phaja busi chuwaya lakhai nga school chubiga bus chutham ina changa ina amchidu te dia purara bom jojo changcha ime ro bom di sudi chuni gi di phaja phamdi sugi busuru ngigi aludi school na chumada nga ki labeni gi china gobese labe te matangba chinara jagose chanje bake phaju chujube ngache thazulu anibe bi te nga chubda di bumgami te ngaya ngigi nuchuda program chika chuba gendigi daudakpachi anibi joy school na te school seru school gi darinamba gi school zumbe classroom rere mindu room chi be baguchi na be te lobe beru lobe gomberu khora ar krishnan da khoragi madam guru amasilabi ani niwala mi de mo kogi be pada chu ngachigi lam khale pa chu pas be mi gi phamda bomdi su to lam josa thomba chen kogi wai chegi bomdi school chu renu school na chu na se kogi ani be se she be gi thoi chaleshara te ngachi sumbe lo chi wala mata school na bom dis lo bom joru khogi school na sube
or pam disugi nigi bum ten china kegovese labru kogi dari kisong de nampa nanse chekom da lok chisho se labe go down to school na chubdadi bum disu school na janegi denle kogi ani kogi dari kisongru china babe chinagi pam pinchachu chebe lok school nara basho se labe de bomluya ngere yevachin kogi jinbe lok school na tawa showmense lok labjale shumbe labe delen rere nini ye mong de mashugira lok school na hombe delen bom ngachi sumle delen shi ngabe de bom lasha yasi bom shipchu shenga de yasi ani Asta dorochi jugo besala lob gomgila amsu bum masu be lobdanalu chota wa onigi den dalela kogi khathule madro gadebera bedela amsu dis gadebera das thabdela amchu dazi thamedi khoragi amchu ra dazi thappe khoragi diga kogi baguchi te ani bagugina chidi kogi 탑차조 지디 녀사조베 델레 아니 녀사레 체카디 봄디수 샤사 조조이 디기체 마치 디가 호스텔 से अनि बुम देशा में ते बुस देशा दी ङेमलेरा चिमचुंगु जिदी जब जानो ते अनि बुम दिसुता में बे खोरगी आमचु ते आमचु गिया बुम दिसु चांदा तेन देलेन कोरोना फमवाल हबे लेजुम्बे शेक लब ते लबजादा ते ने गदिबे आमचु बुचुदी लाखाई इखादेरु लाखाई स्कूल ना देरु गाती देसा आमचु बुचिगी जादी रंग लीलु रंगराई ते गदिबे दजिन थापना से आनी दजिन की जबचुर दिसु नमीसा मिलेजुम्बे नांदे खोनी छरगिला आर कृष्णन खोरगी शेपशिंदु ते खोगी ngoganglu chota mi chugi beru dithim ge thekhalu yancha me ba chata yu se me te ngadi kongi under na 1067 na go zube 71 since kono jiga chola bidila the 71 le bidinga cha kang selection de kang na be during that ani 3-4 years period na ne that means that koraya that asiji ku jembe that means that activation no la majate mi alo chungu be ndi that means naughty be that mashi be ani ya cha ma cha berde be te koragi the pa suni the alusulu any discipline di tam strict wala dambara maja class nile go chujira kon himadi hima jemin bina chika khalabe straight be di dile class ni hishimle de khora na jembe dile de ma mayam kono chika losum dichi cholabe the during khogi period na de mi maja alo chungu bendegi dele tamashi na mesi tamashi de bedinula digi de alo digi albe de ga ba de ngachegi sochora de china gejelo jojoni gibe ani be medino dibe da ngargi de joju chazmo jomasu majemi chungube ani china simbol bendegi jomasu de ngaje sharu sugidi na mesi inbrus bedebala maji jogese mate jomasu ba maji jomaji negi khongngal namse gawela dare drulu yibigi zamling chi sugi yiksachi nalu chashu yimi dechi chimi gi bewachin lobe komtrep ar krishnan gi hole lobthube debi gi kaplu demoragi mitsenalu khowegi yunde lesha shira topchi seme tenga cheregi lobgomla ar krishnan gi hole chakpe ani zibigi kaplu yunten topmedigi nalu keben gadebera jumela Mapana ar Krishnan da meram digidi ngagi misenalo di name same jurwa bombe bangin sijunila de nga hema wamrong school lu joda di pecha tani be se jojo member la ani ganglu nge apadi jungi chajumi chi di kapsu name same nge apadi accident se la memola accident na thinke in thudibe de nga chi alusum
nge alu jipam di keni begi dele ai alu sumebdalu alu chidinge ageda angeda chajabe dele nga da nge numdi gati jani na mashiba dele nga chi ikhalu joda di pa wamung bazar lebe jogo bala wamung school lebe de ana hebdalu nge aigi ana thonu bala alu chungudi su bum chungudi su ani zemje sa dang desa chi du se ani zanigi da thunigi dele jasa chi gi sacha chi thonu bala dele nge bumni ana lu jago bese nga chi di khogi the care selame bala jinjong benigi denalu janu bala jasa meba dele ani di nga chi pesha tani se di jojo membala ani di headmaster da madam gi di jinjong besa di toza sa gi sacha chi du se nga chi ai gi ana lu jabe dele ro charo di sudan cha chikabe school na jo dele ani beranga chi yenden thop thop in la wara kachilo fa wamrong le di dele dato no samtam da di jai namsami ani di samgi michebegi kadin gasochi se junila ani pido chigibe ngaji miching yagi mise dinalo di juro animchi bawi la yenden digibe la ta diga lebeda lopchugi banagi dushi ka debi la thunlam se labdaru tube moda ma pathillam ironda dishe ironda ngaji gi kapsu di lobindu sulu di nami same dob in la de pecha khasa temi gi pecha di dare masheba chindi mashib matumiji madela multi chebeochin ngachi multiplication table sila bala ani di khasa tema chindi dare shera shego badela te ani beni digi de khasa temi pecha di nawa nanse jani inse jani mela te ani majamba chindi lobendi sugi team kebe ngachi dinami same dobe pecha di te namsame chenshu ke diran hamni bala indi bese chiru ngachi gi kapsu di zani thuni gi nami same kenta yeni digi the lubin disugi yangnam same ani tsewa ke dibe konsulu yemi di atsichi di share be di jini di dubala ani relationship di du indi bese chiru ngachigi kapsu di teacher student relationship di da nam same honest be frank be che yani be embelo ngagi ani be embelo semeba sikura atsichi jabe atsichi ngachi dodira nebira yela student teacher relationship de ta debegi lochunalo lobeda lopchugi banegi dushedi gadebe jurje jodela gadebera jurje jodosum besip mela nagi ngagi di ngachigi kapsudan datogi nethanglu tawda di jurje di bomberan jono wala chebeo chindi ngachi teacher dancha ani lapthi di be work jonilo di movie chi khatanilo ani be de mobile phone nalu ngagi alu ni yebala konsugi teacher nalu chuti chi juachindi mobile phone na be dame bala sir ngani be nadiese ani di ngachi kapsu di nosona tamisula ma pa thinken ya meni digi imong dibeoda ani zumgi jurwadi nami sambe bombera imbe bala chibe wachindi jurwadi lejum imbe chibe wachindi ngachi gomlu tsikur dang wolu jam ningjegi kebar di atsichi to podosum chome bala ngagi di darina mogi yani tegardu dewa tabe ani bebeoda dila dachina madam gi sunde mola ngachigi ani lobusedi nam samegi ani di chatachi inse dekho ani zum di chata bemi lobe womgi ole pechata dele yunte dis thop midigila te ngima che lop thube debige kablu ani rikpa thop migi koli de nameram gi sunde te dare na bana iksana lu chala sepdalu kadebera phen thone dola digi ngalu de namsame bomberam phen thoila gachimuse chindi ngadi dato chala ngadi la dato zamling chiso milop mangelu chajudo wala analu di namisame dise semidi namisame kenta be in la time semidi namisame la khai me bala ani beodalu ngayang like discipline chata sumchirang ila ngachi chungku ganglerang ani be train be ni digila dele la beodalu la gadim chi multiple work gadim chi edi besa chirung dise nalu zotsumidi ngachi chungku nalera loben namisame dik chata ani zumgi wolu la beodalu ngachi chebeojindi ngachi de nimchilu la gadim chibegola chusi sumle gozondi chusi ge chenchinde gardening bego cleaning bego alu chungu dislu tago washing bego rana sosogi cook bego dele rana sosogi dumre nale tenbe ma kitchen nalu kewa jogola so multitasking dinga chi chungu nale ran train beni digi dato nga multitasking ani beodalu namsame jamto to bechube bala ani dinga chi lubingi kadini se nga namsame gasro yela dato hemadi migae bala dato nosam tamdadi namsame ngadi kadin che se nomela diwadi ki saila nagi toro tepsuni yobashin
Me that dichi gi lo lu ngachi da India Bhutan friendship di lo ngapchu khorbe gi dichin chi chi be ngalu di na me same lejim joyi se no me bala gachim se jindi nga pha wamrong gi headmaster di majewa lo sumchu soge de chi jonula dele nga khonsu di anale jojim le ya kadebe ina se ngachi ani contact tracing di be maso bala dele ani be odalo lobenya najen mapadi ngachi madam di shason no na Loben di najim de di jorgalunga chi hama dangbo dingbo gi charo disulu zombe ani be lo labni da ani gokop thobi dinga dina me same same gaila de dilli dinga chi miong ngaje bri muchi gi kadini me mola thusam cha chembo nebe nandibe ngache dangbo dingbo gi loben ya jeni gi gokop thopchi tele nam same kadin che se juni la ni de Disi shime sumbe dare dugla khor chokpe gi thisen rinchin chwepeldia Lobikom drep ki wolu chota yuble de lobikom le thopmi yundegi khogi mitsenalu namesame phentobe se shebi me ngache zongha khechigi te lakhor gi thizin be bedalu lahadula ta gachim sechi mi daumado ngache lahonalu yela namba chusumbe yese shunibila daumadola ta ani bedalu ta ngagi dato khonda chikhalu te debe laglen thab bedalu daambara ngagi cheridi gadebe tangme sewachi te ngache nema te lobe bugi ngachelu gadebe choyin din nainga labjadi gadebe nainga te ani di ngagi laglen thabdo su shunibila ta laglen di gadebe thabdo sewachi te nemaro lobe bugi ngachelu gadebe kanai sewachin chera gachibe di beru mida chikhalu ngachegi da chip zumbe mula ngache chip zani di gadib dada zemgobe ka nandela 가주세 가지 충분가 네가 나야 타마십 제도 오늘 멜라 타는 주게라 아니 배달로 체 대베 타마십 마베 로다치 한 마탑세 다 가침세지 가데베로 체 잼니기 지차부고세 대베라 손 대발라 때 다토기 네타나루 아니다 헤마 로베부기 숨미기 랍자디 때 다토 테르바리 조투베세 주니빌라 나치기 유타디 퉁구지 배다와지 때 미다치글로 대와탐닐로 남슬라 하둘라 다니 배달로 네마기 랍자기베 때 다토가기야 때 딜락렌 탑베 갈레 때 남삼에 다토디데 녜라다 이체베라 때 가기 데베 차라슈 차라 데베라 가기 때 차주도 쓰시니빌라 Duk ani shisuki kweshapdo shingi bewachin lobikom drip R Krishnangi lobthu buddha bumchulu dilha chamchi twemagi madowa te chowagi rikchelia leshachira tuna iseme I'm Tashi Zangmo, one of those earlier students of Mr. nga khogi o le chilo chiktong kupja dinchugi lodana pechatai digi ko le nga gi mitsena jeramisu R Krishnan di namisamishui khogi miselu khachiri rikzel la shachirati mapangara ikhara bomumchi idi beru lobdana rango rando be denigi lobjumbi lobgom da khoragi amgi gola chunile gochu shego beni dele dumragi la beni chu chungkoi gale ratini dilunga namisame kadiga soi ani rikzel disu chera gate joru besubajin some of the skills that you can carry on with you and make use of it, you know, if we can and if we know how to. Dr. Tashizamdi mora iksanaya la bekople dusichi mathobdi beru mora towa yumigila te mora lopthube dubigi kablu lapmi disu duse twindigi beru bedo seime. Even today I maintain my own kitchen garden and I love to garden. Ngara gi chechena daria la ngara bewi ngara dumrena lu beni da shego beni lu to bom rai ngara zumbe chungkoi gal hapmi disu shemi disu giya to thi di bedong ngara iksana gi labe guru dise thopchira chechena zibe labe debi ngara zumchi bewachin la gachi zumya bechopi ladi ewachini rami cheche gi ladi sanampa gi begolo shego benidi nangi amsugi in loze memba ngaragi ngogangi lopthu disu la ganeya bechubei lobdanaya deberal hapchi ngagi dachi labdu zumbe rangi chimnaya phamda gen shutsugi tendi besachiru lobdanaya jawa matuptu berabe rikjel disu rangi michena namessame phentobe la zemidi ewa machiba begobdi khache zunome ngaradi debera bombomchi benidigi la beoda toaya jume only these people, but we should be willing to do anything and we enjoy also because that's how we were brought up. Lobikom drip R Krishnan gi rewaseru te khogi lopthu disu khongi mitsedi lejumbe chongdi duchuji se atara milamdi debera tabdi twenu. I have only earned my students are very good position. Ngigi lopthu disu goni ko sa bom thopchinu
ngi lobtu disu ngi juno in ngara dulu chilo chitong gubje dukche reni lu hombe chedeni gi kokap thop di sem kawe ngara chamchimen diga shooting tambina nga chilebe kechi sumyu nga nalu ngi lobtu disu gadebe dedi yoga tawom in lobdana cheyende chanjimle tubde kachi thopnuga tawom nga nami semesem kai from the school. In that way, I am very happy. Lobe gom drep khora hema drulu lo sumchu hlapchi lobe be cha shubi ki kaplo te khogi sabyun tapmi ki tupte lejum thumi tulu ngera samba chodibe te drule khore yu jagalu lokchu yibi me